sound, an sound. This is an example. B-A-D bat, D-A-D dad, H-A-D had, L-A-D lad, M-A-D mad, S-A-D sad. Next, A-T sound. B-A-T bat, C-A-T cat, F-A-T fat, H-A-T hat, M-A-T man, S-A-T sat. Last, an sound. B-A-N ban, C-A-N can, F-A-N fan, M-A-N man, P-A-N pan, V-A-N van. बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी। आप लोग भी अपने घर पे इसको रिवीजन कीजिए। मैं अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।